8 Virulen, another day, another SL. Wala idol, wala gid nakuha to ang pending order, buy dapat kapila na ta nag-profit po. Bunsyo ya. First trade, profit Second trade, pending order, deleted, wala na hit. Second order, deleted. Third order, deleted. Fourth order, palpak, deleted. Kalima ni, sell. Short term sell lang ni idol, short term lang. Luman ka pending order ni mga kung nasakyan ron, puro TP. Ako wala gyud. Nya kare mahit ni karon pero mahit pud ang stop loss. Undangon ta ni trabahoan eh. Basi mag-play out na 11. Tara, hit na to ang pending order. Last trade na ako ni mga idol. Ayun no, yung mahit pa yung stop loss no. Ay ko. Kung akong lagutan nga trade mga idol, karang magpaabot ka og pila ka oras yang ending stop loss day yapon.